Wala. And we're off. Punta kami sa ilog. Allez, on y va. Hop. Nai. C'est pas avec ça. Non, non, je gère comme ça. C'est bon. Na, comme d'hab, comme d'hab, comme d'hab. Comme d'hab. Allez, allez, hop, 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 hop. Wow! 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 What? What? C'est malin! May kilala na si Enzo? Kunin, di siya? Enzo! Kuya! Ay, ay, ay. Kuya Enzo, Tio, Jeremy. Allez, vas-y. Kuya Enzo! Suivi par son ami. Ay, tonton pa. Narinig mo kay Lola. Limutan. Camping di tanah. Kung net. Nida. Oh, bababa na sila dun. Wow. Il est plein, ça veut dire que ça fait la queue. Même à droite, ils arrivent à le tirer. Quand elle s'arrêter et stationner. C'est un moment la fourrière, elle est pas bonne de l'autre. Parang pagbahan. Kami sa ilog. Wala. Grabe ang paghahanap namin ng parking. Alala. Ay, alis na to, oh. Talagang swertihan. Ng paghahanap ng parking. Attends, faut descendre, non? Oh, c'est en panne. Non, faut pas descendre, on longe là, le long de la route. On a un petit chemin qui marche jusqu'au bout, c'est bien entendu. Attention! Anak, atusyong. Ikaw ang atusyong din. Tabi ka. Wala. Merci, anak. Nay, kamusta? Nakapagod. Ay, nakakapagod. Pero memories. Memories ito na doon. Memories. Habang buhay pa, memories. Kami ay maglalakad. Pababa. Ay, ay, ay. Wala. Talagang meron siyang nilagay na ganito, barrier. Para sa mga maglalakad pababa. Pag walang choice. Pag yung mga, halimbawa, may mga baby, may mga bata. Actually, pwede naman siyang dumaan dito. Kaya lang masyadong matarik para sa matatanda. Ganon.
Voilà. Tu vas voir la rivière d'en haut, LG. Si t'as envie de plonger, tu plonges. Aïe, aïe, aïe. Je plonge là-haut. Ouais, ça sera un petit peu haut quand Je même. plonge Je là-haut. pas que tu vas En bas. plonger. Hein. En bas. En bas, ouais, c'est mieux. En bas, en bas. Parce que là, c'est Je un petit peu haut. Là. plonger en bas. Je vais là-haut pour plonger. Et après, il y a le requin qui me Plonge mange. avec cuillère. Il y a des renards qui le mangent. Tu vas plonger avec Il le mange. Mais fais-toi. Mais il n'y a pas peur. Faut faire attention. C'est un peu dangereux. Waouh. Ah, ici, à prendre une photo. Allez, vas-y. Anne. Nay, doon kayo, dali. Gia. Regarde, c'est eux là-bas. Dans l'eau, là, c'est pas Gianuzzo. Oh là là. Pont de Lac. Là-bas. Vacances, vacances. Kagubatan. Andito kami sa kagubatan. May mga dala. Yung iba may mga dalang aso. Nagsitain na. Ano anak? Okay ka lang? Ganito talaga. Tayo pupunta sa Rivière. Okay? C'est pas la plage. C'est Rivière. Okay? C'est pas le lac. C'est Rivière. C'est pas le piscine. T'aurais pas des chaussures de rivière. Wala. Pagsu... Regarde bien yung dinadaanan mo. Masyadong excited. Maasim, maasim. Wow! See that? Bala ba? Normalement, ils vont là-bas, les deux. Ils sont là? Là-bas, sur des rochers, je crois. Wala, puntahan natin yung maglola. Oh. Wee! Photo avec Nala. Ready? 1, 2, 3, cheese! Isa pa. Yay! Sewang nanay. Video na ito. Wow. Opo. Sa gitna ng bundok. Hindi ko po alam. Bakit? Dapat ilang yun na.
sila lights kasi pero napakaganda. Ano sila Enzo? Hindi namin alam ba't sila nandoon. Nakatawid sila doon. Bumaba sila dito pero nakatawid sila sa kabila. Hindi namin alam kung paano nangyari. Ayan. So, dito kami sa Fond du Lac. Wow. May pilay. May pilay kayo dyan? Anong nangyari? Paano? Sisi. Meron. Pero sabihin mo kaya tumawid siguro. Yung punta mo yung gamit nila magkikita tayo. Tumawid na dito. Itinahilagis na. Ils sont où? Je vais perdre ça. Allez là-bas pour sauter. Qu'est-ce qu'il y a? T'as vu quoi? Un poisson? Oh, ça glisse. Ah oui, ça glisse. On peut pas sauter là parce qu'il n'y a pas assez d'eau, il y a des rochers dessus. On peut pas sauter d'ici. Bala ba anak ko? Paisi anak, paisi, paisi. Doon kay Tongtong, doon kay Tongtong. Bravo, bravo, bravo. Ali, go, go, go. Dito dumaan sa larong. Dito ba? Ali, go, 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 anak. Kasi yung ating Anak, smile. tawagin mo po si Tongtong mo. Ali, doon lang, Adrat. Tong ni Adrat. Tapos, balik daw tayo dito bukas. Babalik tayo bukas. Ha, subukan naman natin yung bato. Yung bato. Yung kala. Uwi, kayak. Nasaan na yung daan? Nawawala. On est perdu. Tawag mo po si Tongtong Lorong. Oh, lolo. Ay, ano ba? Ayun yung kalsada. Mama, tawagin mo po. Way. Sabi ko problema nga lang umakyat. Dito yung madaling way. Kanina, haba. Ito kami. Inano natin yung Way shortcut. sa itaas tayo. What an experience. Ayan. Ready? 1, 2, 3. Ngiti ka naman, Ilja. Hindi nakangiti na.
Yay! Look at that. Anak, wag ka dyan sa kalsada, Siltople. Dito ka lang. Mahagip ka dyan. Ganda dito. Ay maglola. Ay maglola. Stop over kami sa playground. Si Lola, si Kuya. Kuya Enzo. At itaas natin yung pants mo. Une minute, ok. Dito kami nag-stop over para bumili ng bigas. At nag-basketball yung dalawa doon. Pwedeng stop over dito. Sa Banay? Sa Polen? Ay, bulan nila yun? Kaya mother, pauwi na kami. Ano sila? Pauwi na kami. Pagod na pagod. Tiens. Fais alterner ça. Nabong. Mais ici. Il va tomber. Un jour. May bisita kami. Hi!
Tushi mo, anak siya. Tushi mo. Ça va? Attends, là, il bouge plus, là, c'est bizarre. Ah bah, il y a toutes les mouches. Là. Oh, baka tatai siya. Baka maano ka, nakakagating ka. Baka kagating ka. Nak, lumapit ka sa akin. Lumapit ka, bilisan mo. Mangangagat na yan. Et il va te manger. Ako ang kinakabahan eh. Anak, baka kagating ka ha. Nakikita ko kasi yun sa TikTok nangangagat. Wesh. Wala. Hala ka, hindi ka na maano. Il lui a écrasé le pied. Hein. Ay, ay, ay. Diyan ka na forever. Diyan ka na matutulog. Ay, ay, ay. Hilahin. Yan na. Tita, on lui a dit de pas rester à côté. Wag ka. Oh, hey. Non, c'est moche. Celui-là, oui. Oh. Et attends. No, no, no. Abong, panununo ka ba dyan? Ça bouge. Oh. Oh, sama, 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 Sama. sama. Ano? Elle veut pas bouger. Elle veut bouger. Wesh. Sama, sama. Hey, laisse-moi. Sama. J'ai le droit à un deuxième. Hein. Je vais Je prends prendre ma place, là, j'ai l'air. gagné, moi. C'est à moi le deuxième. Là. Chou. Oh. T'as bougé, t'as bougé. Ça a bougé par Ça bouge. Oh là là. Daya. Celui-là, faut laisser dessous. Allô. Allez, on s'attend. Allez, ça toi. C'est à moi. Oh. A chopstick. Transformation chinoise. Regarde. Comment faire chopstick? Chopstick. Chopstick. Comment faire chopstick? Ah, Comme ça. allez. Ah, comme ça. Comme ça. Comme ça. Attends. Regardez. Comme ça. Comme ça. Ici, là. Le doigt. Ah, les doigts. On pousse. On pousse. Ici. Ok. Oh, ça bouge. Tirez droit. Allez na, go. Ça bouge. Ah, tu as fait. Si Tio na, si Tio na. Allez, à Ah, toi, c'est pas ça. Oh, 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 oh. Oh, les plus petits. Les plus petits. Qui... Wow! Les autres à côté. Oh, 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 coincé. Il y a la reine, elle est là. C'est bon. Oh! Hop, je l'ai. Ouh, c'est bien. Galing. Ah ouais. Il y a un avion dans la Ah. souris. J'ai raté. Allez, maglaro tayo. Abig Lola. Abig Lola. Tatlo tayo? Tatlo tayo. Hati-hati yan. Dali anak. Dali kaysa matulog ka na. Liguan na kita siya. Tapos ang buffalo dish, okay? Ganyan. Okay, kuha kang tatlo. O, kuha kang tatlo, anak. Ay, naku. Sino pa kayo nito? 5. Ilan yan? 4. 5. Kuha kayo 5. No, 5. Kuha kayo 5. Ali, anak. Kuha kang tatlo.
Apat. No, 3 lang muna. Kasi baka kulang. Ilan yan? Nay, kuha kayong 3, Nay. Oo, 3. Kuha kayo isa. Ako? Opo. Yung isa tago, Okay. Kung may 6 kayo, 2 6, yun yung mano. Dalawang 6 yun ang mano. Wala. Kay Gio siguro. Nasa iyo yung 6 siguro. Kaya ito, no. Nasa iyo yung 6. Kuya. Ala. Aligo. Itirang mo yung 6. Wala. Sunod kayo, Nay. Sunod ako. Ayan. Wala. Dito. Sunod dito sa gitna. Yan. Ako, tirahan ko yan. O, tira anak. Pwedeng 5, pwedeng 6. Oh yeah, kuya. Anak, ba't tumitingin ka pa sa akin? So, Ako. Opo, kayo po. Dito sa gilid na. Yan. Gusto nyo dyan. Gusto pwedeng ganyan. Pwedeng ganyan. Pwedeng ganyan. Okay? Gusto nyo ganyan? O, sige. O, tirahan ko yan. Lilikong ko. Ikaw, Gio. Anak, ikaw. Ay, susawa ka sa wala. Sayaw pa. Ako. Ay, sana doon kayo, nanay. Para kita kayo sa, linaw. Diba, Gio? Ali, doon kayo sa kabila. Para kita kayo maglolola. Sama? Ako na, si mama na muna. Ano? Tawag Ako. sa larong ito, domino. Domino po. Ako na. Tutu. Atong. Wala. Ano yan, Pat? Tago Tutu? yan. Mama, Yes. natuto mo? Opo. Ahaha. Saan doon? Kaya mo? Opo. Alam mong wala akong 0. Talaga naman. Pass. Ba't kasi tinitignan yung ano ko? Mayroon. Si Lola, may 0 si Lola. May 4 kayo? O 0? Ikaw, anak. Ay, sama? Ay, ako na pala. 3 at 0. Gio, ikaw. Hello. Tidit. Ano ba yan? Nanay, 0, 0. Wala akong 0. Wala kayo 0? O, ikaw na, tira ka na. O, tirahan mo yung 0, 0 na yan. Ito. O, wala ka ding 0, 0. Si. O, tira. Ay, napaka... One na Alala, bata. wala din akong 1. Napakalitong bata. Alala. Go. 2. May two ako? Ay, ikaw. May 2 ka ba? Walang kang two? No. Ikaw na. Ay, mayroon akong 1. Atong nanay. 2. Oh, walang akong two. May 0 ka? zero. Go for the gold. Zero. Ako na, titira ako. O, titira ko na to. O, go. 6-2. 6-2. Apo. 6-2. 6-2. Malapit ako matapos. Abo. Okay, 4. 4-2. 4-2. Wala siyang 4-2. Yes! This is our revenge. Our revenge 4-4. 4-4. Ako. Yes! Swa. 4-4. Anot 4. Walang akong ko. Galing kami ni nanay. Yes! 5. Wala kang 4. 5-4. May 5 ka. May 5 ka. No. Okay. Nay, 5-4. 4. 4. Anot 4. 4. May 1 kayo. 4-1. No. Wala ka 1. Oh. Ako muna, Nay. Yeah! Oh!
Lola pa panalo! Ale, ale. Oh, bilangan. Oh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ikaw, ilan? Anasin. 19, 11, 12, 13, 14. Daya kasi tumitingin kasi. Daya. Galing ni Lola. Hindi alam ni Lola yun, ha? Hindi ko alam. Ngayon lang, ha? Oh, ngayon lang natuto si Lola. Kaser. Kaserte ni Lola. Kaser. Hindi makapaniwala. Hindi makapaniwala. Alian ka. Joli quand même à visiter. Le coin est pas mal, ouais. C'est vrai que le coin est bien. Il faut monter aussi. Ouais. Il y a le château, tout ça. Mais c'est un peu fatigant. Ah bah ouais, c'est lourd. Nag-ikot.